Kenye bango ba ida susogon kudini biradon kitallamaga. Ojo peta la tronga kamani kalamunte na tiga na mama mwasiri kendang hale na sala nabi kama kisi ya rune maga kama kuchunya fale hari terengkandana duru ona trasko mantenda. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kendang hale hubigeni talata sugana kira hubigeni ke wakati gana kinye meren tamundo hilo gunen kibaru awa berneti okhramo musa sibiga tara la jatuma linki lo juru sabra makatna brakita kembere kendang hale gadi awa khinu jiribe kilen no khunga kembere nga murunde aro hubigani gemukhanunga nankatina kunya dome kubo espace jombo brankama nankatina hakla hara gen debari gelu gollu nyamonga iriwen gollu kembere linki alo dinka ma kharsibu gani branga antakadana hubigani kulbalun kunna ko negalimenga magari hatan pancun kina ga inshallah kembere o maga sefika kin goni ona tadangani ajra kolobakari. Assalamu alaikum. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Walijatu kamara odan kunyo odan kanta lenki onya kan tonyo no so tonyo ni na so mari kama berbere lungo kitewre ki wakati ngondi nambugu segala ado qalaw e wakem kuna odi kunyi kungani awa esbe jumbo imankunga igari visite ya nali ya gancho awa nyagangumba qorku sikibe ga yere nali ya go njoka kama kenda ngam palle iridi tambuga kadi nali ya gancho radio dambe kibarun kama ado radio dambe golun kama nali ya gancho kun kama Kenya odangani nyagale fokore e wakem kuna awaka hini gunna kibarunga ono angara gunna mugu soke tangie na burmare jongi tenga ti kunchu kamantenga ewa kenkuna antari digamel la tondi ewa kebegi ntendi la na digamen kinai na tadangani au jamudi ani togondi jamunko ada ga bakati bebe ana kenko ona mugu tringana no yugo do yakare lemi no krese ewa kenkuna mari yugo ewa togondo jamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa dambe se kandi lenki na kunyi na mama ke to ni fodi suguna gati fodi biya suguna mun ko khalaw alhamdulillah ni ne gan kara lenki jumbu marana asante ewa fodi biya suguna bija hulere me ona tan gan suguna kharisi nwari ewa ken kuna aswantrin kana ke wakati no kondi na wutu jamane no kondi jamane palle aswantrin kana odan kunyi odan kanta ona tan ngani ando pour ko tan no kharisite ewa na daga no gan kadi ewa ken kuna belbele ewa anyi men an tokonda jamun ko ewa kembe kita to adu jamu adanga bakare be. Assalamu alaikum nke togoni jibi jabate yogonu wati ni tikuye jabate nke bugu jomu segala ba maranu ko segala ba takran francia ni vacances nga lenki nga malin no nga lenki kenkuna jibi jabate ona kunyi ona kanta onati kuye jabate na musegala bambara ewa kenkuna kunyinde ado kanta ndenga kata suka mantenga ona ile sagene kati ewa omodi gonga kengani bija wulere menga boy bega maka ado digan kampana bega maka kati ewa eswe jombo dunko nunga jombo do sro jamano aswantrin kana ke wakati ngondi ewa ona tandangani anamsi wara kullu salle sunta kitene so ante sudi mona ri dage tuga kanum maga kenga sefil la kape so ana magam kuma yencha babum mugutanga maga kenga sefil la kape so ana magam kuma yencha babum mugutanga maga awidanga ibendang yenchu jimi nasu sogodu dati hammi maga awidanga ibendang yenchu jimi nasu sogodu dati hammi maga kenkuna radio dambe tenganda no igondo yakari lewe no krise odaka kunye odaka kanta gelir maka taku dingiranga katrona radio dambe kana yerke wakati no kondi okunyinde ado kanta ndenga kata suka mantenga ewa ona ile kati bija wulere menga do ana warakata ado kunyinde hana bega maka kati ewa eswe jombo do soro jamana suka mantenga so atringana jamana no kondi jamana palle ona tadanga am bismillah kunyinde dang yem palle na dua Allah gadal Quran di ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun wa tasbihu billahi jami'an wa la tafarraqu kanya nok yar lanki asante ona Allah tigana mama ona to geligen marna de menga ndaga wara mo almami ho ho ganu gondo wasu kuina suma na su tiga ndaga wara dinani ma ko ndaga jami'an choronga ndaga wara jonni manke akali hande ga wari gol nyangano woni su kunini mama Allah tige mbiran ko alhamdulillah ngara waro gar tabul lenki xibaran do kiyare
kafo dabari gatini esfe jombo war soro jama da kafo go dabari ko lemunu ngadara na kalo do tuma ken golle ga tumaran ko nyanya ken pakle wutu ado yeren ko na hakle ke dabari na golla kamma kenya ndo kenya lenki ona duru ko to ha sawno haklun ki jamay ona katina golle ke dinga kani ona katina abankan ndabari sira suranti habankan dabari ni men katam fa wanda kan dabari ande makko o kenya men kenya lenki alla gana dunga ma soro bari ken katindi diga mo ko ni kenya ndakay nalli nandaga nyangum ma kan na non pay odo almateri persuade ba ko jara na tourna mutuna le arjon kan o garni redo da har mon to tagu no dugu na bismillah de nyaando ko alhamdulillah ke bo roke ngari har mar mi sugar nan duro ko tambire ndo da ka kebe dabarni anga ka kebe ko anga ka kebe nyana na sembenera en kunya ngata su ko wante nga wakata nan bija wular me fodi mi jasso ona tan daga anna nori tan ko 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 bi angara ka homa ka kunde do kontande awakatanga ando ko num su komante ewa espèce jombo ko igondo yakade lemin dokise jombo ko sro jamano katongo o kaneli ki watu kondi ma giden kam maselenke ni o kunde do kontande nga kata su komante igo yakade lemin dokise ona daga ono gendi ewa onati awa vice président kengani kuye jabate ta ko tengi France jamani nga legi kota ke aga vacances nga segala bambara Kenya ni ewa espèce jombo ko vice président en France lenki kota ke awumga rajunga ke ona tadangani awa kuyindi kampana biga muka kati espe jongo ndungonga ayugo ayari lemen dokese ona tadangani anna bismillah bakoko kelinda nga diga mon jopana kuyindi nga espace jomugo ado soro jamana nga kristo su kuyini na jopa o krisi khorenga yani dramenya nga ken kuyini ke kunde ndangi hade ni me président kuyini français keni seba diallo na kuyini espace jomo wado soro jamana krisunga no kusu tongale mo nga no kusu kunde ngakina kata sui nga su kuyini nga su mamana ku ndangi hade au secrétaire général jomo keni salfo konare malinga ano secrétaire général nga kuyini nga mamana radio dambe be ganya sabu nga hay sene kundu nga kurusun kuyini nga ni materun kuyini na jopanke bakoko jara ndaga wala wali kamara bo nga hibetu nga nta hibetu nga su kuyini nga su mamana o ga debe nyime nogonga keni marenai akrisun nga su kuyini nga debe gumen kuyini nga merin kuyini nga debe lemu su kuyini kuyini nga kata asui aywa ona tandanga ni jabate o wa taqibe di lenki kenni esbe jombugo taqinya jombugo do so jamono aywa daga kane ngollu ona kenya kamba ko onati alhamdulillah rabbil alamin ke wakati ngondi asuro trenkande ngameyi na utuere ma Angola konko Brazzaville Japon Sine nandrete ma Libi jamane nga konko Brazzaville ogatini kebe dangani Brazzaville numéro 1 nandrete ma Amerique jamane nga wakenkuna France jamane Italie jamane nandrete Libreville Gabo Espagne oda sukuni bomo ko kayi jombo suro jamano af sukuni nde ndokantande awa branka makki wakati ngondi wakenkuna ona ona muru technicien maga ano tringani sugula mane kunju de do ya to so be maga so ganjala de ga so ga no kurim kunju de do ya to so be maga salle sunta kite ne so ganti sudim monari dagi tuga kanum maga salle sunta kite ne so ganti sudi monari dagi tuga kanum maga kenga tefi la kape so ana magam kuma yencha babu tanga maga kenga tefi la kape so ana magam kuma yencha babu mugutanga maga abidanga ibendangi enchujimi nasu sogodu dati hammi maga abidanga ibendangi enchujimi nasu sogodu dati hammi maga kenyana sere kunu gera gabem gafeti tun kandune sumaga kenyana sere kunu gera gabem gafeti tun kandune sumaga masibosu gado kita
espèce de mbogo igondo yagare lemna dokta se qaw jomudi wada kunye wada anta harbi owa masalan kama masalan be an hantengani buru na dai hakandi ono espèce de mbogo ka hoyi ka hotinkani ka ho belebele ani ewa ikunya kuna kaneni nanti jombogo do soro jamano mi ka bugo megen nogondi ewa kinkuna kun belebele nyino kitewra ke wakati nogondi ewa nay de kati awa ante ngakadi ewa kinkuna nata adangani mari nyugo ewa antokonda jamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne Salif Konare ka bɔ Segala Bambara. Bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Principalement n bɛ radio Danbe fo. Parce que initiative min don a diyara n ye a bonyana ma. An b'o fo ko walima non a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɛmɔgɔ la ka jigin. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugudenw bɛɛ lajɛlen fo Jɔnbɔ Marina o mun y'an bisimila n'an ka baara fɔlɔ kɛra an b'o fo ko waleɲuman dɔn. Donc an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Ayiwa monsieur Konare odan kunyi odan kanta o kuna antiri sunu kan kan yari kembre kita anke ni mena jabi bambara kan ndi awo famini aywa Konare nambu sigala bambara aywa espèce jumbo oganati espèce jumbo yimen mania. Ok bako ka ni kali dirane espèce jumbo yi je kulude a jɛkulu mun ni jɔngo ka denw ani soro jamanaw ka denw faralen bɛ ɲɔgɔn kan parce que u ka haminaw bɛnna ɲɔgɔn ma o ye mun ye ka jamana in lataa ɲɛ a bɛ taa ɲɛ cogo di komi bi bɛɛ b'a dɔn fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ voyagera bɛɛ yalala bɛɛ taara fan dɔ la mais an y'a ye i ka baara k'i fa bara o de nafa ka bon o de kɔlɔlɔba t'o de la. Donc an y'a ɲini ka baara dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ ka denw bɛ se ka baara kala cogo min an yɛrɛ bɛ baara kala cogo min na ka baloko ɲuman ko sɔrɔ an yɛrɛ ka jamana la an y'a ɲini o de kama. Donc nin ye espace jɔnbuw ka taabolo ye donc a branche fana ka ca parce que bagan mara b'a la sɛ maraw ni fɛnw bɛɛ b'a la mais ala y'a kɛ an fɔlɔla fɛn mun na ni ala ye jɔnbuw marina de adigɛ ko la donc an bɛ se k'a fɔ komi jɔnbuw marina de kɛra espace ka taa sen fɔlɔfɔlɔ dugu ye fɔlɔfɔlɔ ye donc an ye jɛgɛ dingɛw k'o kɔnɔ ka dingɛ 3 k'o kɔnɔ ka magasin jɔ ka gardien ka so jɔ o kɔnɔ donc an ye olu kɛ peut-être que marinakaw jɔnbuwkaw ni soro jamanaw b'a kalama an ye jɛgɛ bɔ siɲɛ 2 k'a feere donc an y'a feere an yɛrɛ ma an yɛrɛ ka prix o de b'a kan maintenant an m'a dɔn o dɔrɔn ma an y'a ɲini ka kɛnɛ sɔrɔ ala y'a kɛ manakutakaw ye kɛnɛ d'an ma u ye 29 hectares d'an ma goudronda yɛrɛ la an ye forage k'a kɔnɔ 29 hectares donc an ye forage k'a kɔnɔ donc ani o forage de tun bɛ ɲɔgɔn na jiw sɔrɔla mais an bɛ fɛ k'a dɔn ji nin a bɛ se ka mun baara ni mun baara kɛ donc ala sago sago donc an bɛ nin yɔrɔ la mais k'a fɔ fana an ka tɔndenw u bɛ diɲɛ fan bɛɛ Amérique Japon Congo Italie Espagne France Mali yɛrɛ la yan an ka tɔnden bɛ fan bɛɛ maintenant an bɛ san kalo o kalo wari de bɛ sara tɔndenw bɛ wari sara o wari nin baara bɛ kɛ n'o de an bɛ mun ɲini ala fɛ fana n'an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni ala k'an dɛmɛ a kɔnɔ o ye wari minnu bɛ ka sara u ka se ka u yɛrɛ ta u yɛrɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ hali cotisation wari tɛ an ka laɲini y'o de donc n'o kɛra wari minnu fɔlɔ sarala donc olu bɛ baara kɛ o bɛ tila ka baara bugu an bolo fɛn caman bɛ an bɛ se k'o kɛ n'an yɛrɛ ka nafolo ye voilà monsieur Konare Nwari vraiment anda tampancen kini espèce de mɔgɔ ni mania espèce de mɔgɔ ro xane anda kono dangani aga jope mkombe anda fa tampancen kini aga golu ata ga daga golu bonu dabari ande konka alla kankatiya wakin kuna harbi awa espèce de mɔgɔ awa wara watin international yen bawne wa no kono afrique yere aywa ken kuna drogote be ga jamane palle ame drogote wa yerba bon an bɛ kɔfɛ mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn parce que n'i bɛ baara kɛ a bɛ kɛ wari de n y'a fɔ o bɛ wari sara cogo an b'a wari sara o cogo la mais an ka wari saraw tɛ cogo dɛ parce que espace bɛ sigi tuma min an y'a yira jamana o jamana aw bɛ se ka mun sara aw yɛrɛ n'aw bɛnn'o kan aw b'o sara Mali la an ko
1000 ani 200 mais cotisation et quartier 1000 kɔfɛla la o fana y'u ka fɛnw sigi u ka wari ka ca ta yɛrɛ parce que ni France jateminɛ sisan France bɛ mun sara o ka ca dɛ France 60 à 30 euros i bɛ don ni 30 euros ye i bɛ 100 euros sara bon 90 euros donc o ye i ka adhésion n'i ka fɛn san kelen mais san o san i bɛ 60 euros sara France Amérique fana olu fana bɛ ten à peu près $10 ou $20 bon comme agriculture bɛɛ la dɔn mais bɛɛ de y'i ka fɛn sigi Congo n'u bɛɛ ka ca ni Mali de mais an bɛɛ kelen e mun bɛ 5 bɔ e mun bɛ 2000 bɔ aw bɛɛ de kelen a kɔnɔ mais baaraba o bɛ Mali la an bɛ tila k'u fo k'u waleɲuman parce que Mali la anw de b'a a baara waleya parce que mana kɛ waribɔla ye cogo o cogo ni baarakɛla t'i kɔ baara t'aw bolo ka gɛlɛn bon donc baara nin bɛ Mali la dɛ mais an n'u bɛɛ de bɛ ja la k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin kɛ n'u ka aval di bɛɛ b'i ka kunkan ko fɔ a la an bɛ jɛ k'o ko kɛ maintenant n'anw bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ fɔlɔ an b'a f'u ye nin baara bɛ yen o b'u ka miiriya ta d'an ma an n'u bɛ jɛ k'o baaraw kɛ donc an ni o bɛ baara kɛ ten dɛ donc n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ kibaruya d'u ma k'a fɔ ko nin an bɛ fɛ ka nin baara kɛ n'u y'u ka aval di dɔrɔn baara bɛ exécuter maintenant n'o baara fana kɛra facture fɛn o fɛn bɛ kɛ san o san ni baara fɛn o fɛn kɛra o facture bɛ kɛ dépense fɛn o fɛn kɛra o bɛ yira musaka fɛn o fɛn sɔrɔla o fana bɛ yira an bɛ jɛ ka baara ko de kɔnɔna la voilà o kana faamu France ado Italie do awa Espagne daga nan ma Amerique jamani wona faamu ewa bertonu nganta bana mogombe ado male ka bertonu nganta bana mogombe ko ngara diga mun ko mogombe angana jatel daga kera gode bana bagani kera gode fili bagandi isuni category bana ne kiyai d'ailleurs wara watini Afrique yere o kana prosi mo siri Afrique yere o kalle kiya punga kubenu ga jamane palle angani bertando awa o golle ke angani katume o ko bertam kan ona sagare ona golle ona appliquer bo kumbe no ga jamane palle i bertanu ko angana jaten ni katume presque ko kalle ke awi kalle ke kane o mire no kon voilà bon ni yoro fona vongo non parce que an pe dona ni hammi kelen o nyetande amunu fana bien an donna ni o hamide an bɛ se ka fɛn sɔrɔ an ka dugu la cogoya min na yan an bɛ se ka baara kɛ cogo min parce que olu bɛ kɔfɛ anw minnu bɛ yan a b'anw de bolo dɛ ni mɔgɔ bɛ taa baara la anw de bɛ taa baara la dɛ ni mɔgɔ bɛ sara anw de bɛ sara dɛ donc olu ka fɛn kɛ ye hakili baara ani wari c'est vrai baara b'an bolo yan mais an jɛna n'a ye k'a fɔ k'an b'o baara de kɛ an ka ɲɛtaa kosɔn parce que bi an bɛ ka bori sini an denw fana bɛ se ka na an mɔdenw bɛ se ka baara sɔrɔ a la ou bien dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ hali a tɛ fɛn yɛrɛ la mais a bɛ a nafa sɔrɔ parce que an b'a misali ta jɛgɛ ko yɛrɛ la sisan ni e ni jɛgɛ ta de e ye jɛgɛ sɔrɔ i y'a san ka t'i bara mɔgɔ bɛ se ka di mɔgɔ yɛrɛ ma i bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ hali le fait que dumuni ɲuman bɛ kɛ o hɛrɛ de dunan bɛ bɛn a ma o hɛrɛ don mais jama in de ka hɛrɛ dɔn i da sera dumuni ma yaran ka ɲininkali tɛnkuwaw la an b'aw fo kosɛbɛ espace jɔnbɔgu kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ tasi bila kɛ aw ka baarakɛɲɔgɔn Sogona vraiment ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ye voilà o tɛmɛnen kɔfɛ espace jɔnbɔgu ɲɛmɔgɔ bɛ an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ma vraiment aw ni jija mais an b'a fɛ k'a sigi ka tila ka na marakakan na espace jɔnbɔgu ɲɔgɔn da hakare o wasu komante nuwari mɔgɔ siri tɛga durugoten kan wa sɛgɛnɛ ka di na duwa khari Bakari Sogona arna hinne arna pama arna khafrara wala kindeng halle alla ken kati digan gibi ora nuwari ti jabi ndo tirno kubenu oni ga giri jonka ngiri jabi kendeng halle kadi espace jɔnbɔgu ke wakati alla ken kati nyerenga nyerengu monuku i debar kamo est-ce que khasio wa non wala kama sio kita anon bon an ye sewa ba sɔrɔ parce que hali ka tan le fait que an ka fara ɲɔgɔn kan o de sewa fɔlɔ filanan ye mun ye a ye ɲɔgɔn dɔn k'a sɔrɔ an ma deli ka ɲɔgɔn ye cɛ caman bɛ kɔfɛ ne ma deli k'u ye o tɛ n dɔn t'u dɔn mais espace kɔsɔn an kɛra komi du kelen mɔgɔ donc o y'a nafa ba fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ c'est à dire an bɛɛ ye ɲɔgɔn dɔn parce que pour que aw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka ɲɔgɔn dɔn de donc o y'a nafa fɔlɔ voilà n'o bɔra espace la jɛgɛden min sɔrɔla fɛn min ye parti fɔlɔ ye ni ma fili parti fila de kɛra parti fɔlɔ o tun kɛra dinga kelen de wala parti filanan o tun kɛra dinga saba de maintenant sisan parti fɔlɔ jɛgɛden joli de donna kɔnɔ aw ye perdu de sɔrɔ wa walima aw ye gagnera de walima aw ye tɔnɔ de sɔrɔ
bon ne kin bolo ma fo an kayena ganyi munye baro bara ni ba ka gele surtout jige bara ka gele ganyi munye mo do sira ka so ni ay folo la kolo do ya soro a yara be plana mun kera nanya ge dinga sabay be ya soro hali munu ma demande anya duma o munye parce que an jerare pen kera to to be ka se ka don ka fa ben mais ni be baro barla e be erreur ke yere boye donc an be karandla adamne de do ani erreur ke msika fora ani fotu ke erreur do la parce que be pen di mo ma demander donc yi fin bi donc maintenant au lu erreur be ana fotu an bu corriger comme en sans chama baro de do bara damne do donc fotu chama be gala de mais ambe munya nyogoni ka nyogon blasera pour que siga baranya mais jege sisan yaro ay hakimi sa jege dena par exemple aya sa ni wori hakiri ani astrogoli c'est-à-dire dépenser mbe ke musakala pour que jege mbe so ka mo ka bunya ka hakedo soro au moins 4 mois wala 3 mois et quelques wala 6 mois autant qu'on dépenser min kerala ani asan wori dépenser niyo obo jege ndoni la ani aselen ko fa aye fere minke yala est-ce que tono sur la wala ma voilà ñu o de femine ni antar au calcul la jige dona dépense ou kera jige fere la mais pertu do rien o pertu fana me ñodo bongo bara de don jige bara ma no de wono nyaake ka teme ulu ba fo hali do re afanye aka ke je usuye o de nafa kabo mais on a peine jula de don jula te ouais parce qu'on a peine de anake mo ka don ka foko ni se ka ke mo se ka bolo nena parce que ni a jate ne bara na san do e jige bu baraw donc o ya nafa do donc ante julaya pen bal on be fe ka pen de ira mo la ko am se ka den ke ambara am se ka ni ka ambara ka balo maintenant ne peti ke akage san anye peti floke ambe ka leçon de soro flana nana anye leçon soro parce que polo la antu amba mi de jige hakem bala o jige hakem asura kono o sura on fe ja tombe munu be jige dum ka sura pente jige se ka sa kono nturi zaranturi senjambai jige pitini obodu ro jate be gagala vraiment gagala ni ego ke e wa e bakelen kala bu e baduru kala ni aboto ni enana basaba soro kono o donga bi pare faka vraiment mais ni jige barro ni nga barro ka ko kele abala donc pen damene de ni alaye ko no ganye am se ga bege am se ga gere ante jige fere ni ko ma groupe la ni jige sera ni mu be kilo duru be ni ga kilo duru san ni mu be mu fe anta boka boko parce que tonde de ni mu ba sa ibe taibe u bi ga jige bo kola e jila ki ga jige fere wala munya to ambe to ka ni ni ga luke parce que iga kumala iko comme ka yira jamala ka fondi mbe se ka ke ambara na mbe se ka ballonner c'est pour cela que abisa ke mo do bi 600 ulu ba fe ka keleya espace ka ni baranyuma la jige marami nu bala ka ke parce que mo do bi c'est laban yere ta keli vraiment jige do bora ni ay aven ka worobo donc imano o kelen suru ika dukuno ni duna mi nana doma o te bunya dania wala bo yani mo gore ka se ka green ka fo kibita ke an ka se ka aw ɲininka parce que aw y'a kɛ a y'a gɛlɛyaw ye a y'a nafaw ye a y'a nɔgɔyaw fana ye bon n'aw sera k'a fɔ antenne na parce que bi bina sisan mɔgɔ caman de b'a la k'a lamɛn minnu b'a fɛ ka espace ka nin baara ɲuman ɲɔgɔnna kɛ bon yanni u k'a kɛ n'u ye fɛn min ye aw da walama n'u ye fɛn min mɛn aw da u bɛ se ka baara kɛ n'o ye a bɛ se ka kɛ erreur min ye aw sɔrɔ olu bɛ se ka invité o la parce que an mako bɛ développement de la bon maintenant est ce que o kelen de sur la deuxième page fana la wa. voilà bon maintenant an yɛrɛ jɛgɛ baara in kɔnɔ an ye mun ye ka fɔ ko mun ka girin n'an ka beni bɛ bɔ a la o ye jɛgɛ balo de. même a deuxième phase la. voilà parce que balo nin balo in ka gɛlɛn mais an bɛ k'a ɲini ka machine ɲini faransi ni amérique an y'a yir'u la. u k'a lajɛ machine min bɛ se ka sɔrɔ ka balo yɛlɛma an yɛrɛ bolo donc an yɛrɛ b'an ka machine san an yɛrɛ b'an ka balo dilan o bɛ caman bɔ a b'a wala parce que ni anw ka jɛgɛ mara in jateminɛ anw ka jɛgɛ balo de ka girin jɛgɛ balo ka girin mais n'an yɛrɛ bɛ an ka jɛgɛ dilan a bɛ a nɔgɔya an bolo quoi donc an y'o de jateminɛ jɛgɛ ko in na. d'accord i da magara yɔrɔ la k'a fɔ kɔfɛ mɔgɔw parce que i ko ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ marakaden ani bamananden filaden kasunka jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayi mara la kan fɛn fɛn bɛ yen n'a ka mɔgɔ bɛ kɔfɛ diɲɛ fan o fan o mɔgɔw bɛ yen yala est ce que ni feere minnu filɛ ka fɔ ta k'a fɔ ko kɔfɛ mɔgɔw ka se ka feere ɲini est ce que feere sɔrɔla u ye feere sɔrɔ o la wa pour que
baara minɛnw bɛ se ka sigi ka na aw fɛ aw ka se ka baara kɛ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛgɛ dilanli la walima jɛgɛ voilà bon ye ɲininkaliw kɛ parce que n bɛ k'a fɔ kɔfɛ mɔgɔw t'a san dɛ tɔn de wari b'a san n ka mun de ma minɛ voilà n b'o préciser comme olu b'a ɲini aw ye voilà n b'o préciser c'est à dire que comme a ka kɛ sisan ni olu mago bɛ ni tɔn mago bɛ yiri ka guwa de dɔn anw minnu bɛ yan o de ye ɲininkali kɛ ouais bien sûr mais olu minnu bɛ kɔfɛ comme olu de ni fɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ donc an b'u k'a lajɛ u tun ye hali photo wɛrɛ caman mais an ma décider fɔlɔ an bɛ appareil kelen jumɛn san donc olu b'o ɲini o de la bon maintenant n'a yera k'a fɔ ni appareil de ka ɲi a bɛ bɔ tɔn wari dilan k'a san donc maintenant u ka cotisation ni an ka cotisation de faralen bɛ ɲɔgɔn kan o de bɛ o fɛn san ka na n'o minɛ ye. D'accord, en tant que secrétaire général secrétaire administratif du espace Djombogo et puis ancien maire de la commune de Djombogo Marina de Ségala disons excusez-moi de Ségala yaro i ye mɔgɔba de sisan et puis jɔyɔrɔ fana b'i bolo fɛn min ye diaspora au niveau du CAI i jɔyɔrɔ b'o la kosɛbɛ bon sisan est-ce que ɲininiw la parce que a se ka kɛ tɔn ka se ka sɔrɔ an bɛ jamana minnu kɔnɔ k'a fɔ ko ɲinini tɛ kɛ tɔn tɔgɔ la pour que dɛmɛw dɔ bɛ se ka sɔrɔ projet la a bɛ se ka kɛ tɔn wɛrɛ fana bɛ yen yala est-ce que kelenya ni bɛn o bɛ aw ni tɔn wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ baara la i n'a fɔ yiriwa baaraw la. ok vraiment n b'i fo nin na k'i waleɲuman dɔn. I bɛ se k'a ka kunnafoniw dɔ fɔ marakakan na komi caman fana bɛ marakakan de la a ye intervention minnu kɛ i bɛ se k'a dɔ fɔ marakakan na mɔgɔ jama b'a faamu. ale ka kan ka ɲininkali kɛ marakakan de la monsieur Konare b'a jaabi bamanankan na o de ka ɲi quoi an kɛ n'an tun tɛ ɲɛna sunnakan de Konare n'an jaabi bamanankan de mais an kɛ da tigi bamanankan kɛra jaabi bamanankan de bon bamanankan de k'a lɛgɛri ɲɔgɔn la kɛ de quoi ala ka responsible ye kini bamanankan nin ma hajuna bambara bon hajuna bambara monsieur le maire i ye Salif Konare i bɛ hakɛ to an y'i tɔgɔ fɔ direct la Salif Konare n'o ye Ségala commune mairie kɔrɔ waati tɛmɛnenw la i tun ye mairie Ségala kɔnɔ bon o tɛmɛnen kɔfɛ sisan ni waati i ye sun tadi alla gasem sakatana tanga kasara maka daga kagon kinye bane soro mare mo akhinu radio dambe trenkanano wa khanwar ni mo siri kembrenga wa gunen khibaru sele lenki orosunu ga masana keni espace jomogonye yikumbinu hamin tagonga yiriwe jamanu nogoni khirkan tagoma o tagon nogoni jomogu arosiro jamanu kembrenga maselo mpogibira ku ngara brankama siro mpogibira kamana sugu geli golu nyangantonga ke wakati iro heru trano kame kuro golleke khoti binu gidi kita wakati ntonga me wadi kumben kan tagawa ni kita mobi kembrenga warni digamen kini animateur international Mahamadou Dra gatra bakoko. Voilà, espèce de mbogo dunkonu okuinde aro kantantenga katasu kamantenga ngedere masuro jamano ewa mse Konare ewa ngiga mulana tindi kebe ibe kana mulana do espèce de mbogo sasa ewa kebe gadangi ado oga kebe di awtini kamoko awtini gelli halle ba ma awtini sasa yeme ora bitagaruno ama jabi ngikale ke jabi mana ke jabi apone le ne kadi OK a jabi OK bon vraiment Camara iga ɲininkali ni c'est très important ne Salif Konare maire kɔrɔ de don le espace Djombogo secrétaire général don mais n bɛ structure dɔ fana la u b'a fɔ ko MDK espace migration et développement de la région de Kayi bon donc vraiment o ni tunkarankew de bɛ baara kɛ ne yɛrɛ ye voyage caman k'o kɔnɔ ni mɔgɔ minnu hakili b'a la k'an to mairie la n taara Gabon France kɛ san o san n bɛ taa yen Maroc fana san o san n bɛ taa parce que y'a ye an ni baara kɛ cogo min na ani migrants bɛ ka baara kɛ cogo min na a ka di mɔgɔw ye donc très généralement surakaw de tun bɛ ne invité san o san ne bɛ taa Maroc donc an ka nin fɛn espace Djombogo ni a bɛ MDK kɔnɔ parce que san ne tɛ maire n tun b'a kɔnɔ comme état maire n bɛ bureau exécutif kɔnɔ hali n bɔlen maire la o ye n to bureau n kɔnɔ mais ni espace papier taara donc sisan a bɛ komi ni n bɛ espace Djombogo de tɔgɔya la MDK kɔnɔ bon comme bɛɛ b'a dɔn ɲinan virus ko in na coronavirus in kɔnɔ activité bɛɛ jɔra maintenant n y'a dɔn yen espace Djombogo dɔɔnin bɛ yen maintenant an tun kan ka déplacer ka taa parce que ministère des Maliens de l'extérieur ne bɛ a conseil technique mun tun bɛ n'a tun kɛra secrétaire général mais bi bi in na a ye ko Burulayi Keyita bi bi in na il est conseil technique n y'a wele a ko Konare wele tɛ nin na i bɛ na de i ne ka papier bɛ na parce que an opportunité caman b'an bolo parce que bi bi in na mɔgɔw b'a ɲini mɔgɔw kana taa u bara
donc on kan ka dossier de yɔrɔ la an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min c'est vrai anw bɛ ka baara min kɛ n'an y'an ka papier yira mɔgɔ mɔgɔ la k'a fɔ an yɛrɛ ka cotisation bɛ kɛ cogo min bon compte b'an bolo BMS la compte bɛ jɔnbu ESA jɔnbu bolo France compte b'u bolo Amérique fana u bɛ k'u ka compte dayɛlɛ donc an ka fɛn nin fɛn dogolen tɛ a bɛɛ b'a kɔnɔ donc partenaire bɛ fɛn o fɛn ɲini a b'an bolo mais sisan an bɛ waati min na waati in ka gɛlɛn donc jamana activité bɛɛ de jɔlen don n'o tɛ an kan ka wuli de an dun bɛna wuli fana ka se mɔgɔw ma dɛmɛbagaw ma k'an ka an yɛrɛ ko fɔ parce que bi tile na an bɛ radio danbe fo parce que bi tile na f'i k'i yɛrɛ ko fɔ de ka dɔn ni dɔnna mɔgɔw b'a ɲɛɲini k'a dɔn a ninnu bɛ mun kɛ u ye nin fɔ dɛ mais an bɛ t'u ma u bɛ baara in kɛ cogo di dɔw papier jumɛn b'u bolo donc o bɛ ok en content bon ne ma tila mais alle jokida watenga jokida oh kumre keta tindi bana le kya ni ibe na mulana lo espèce de mbogudi sasa anda na wutu halle aba ma angaro sasa anna wutu ke mbatadi voilà bon ni ngali fana ba ko ambi fo parce que ko chama ba ni ngali onko anya débat ke depuis adam na ni fe ka dompi ibanga 2018 ça ka 2019 ça ka 2020 ça parce que anko an bɛɛ ka kan la an bɛɛ jɔ ka dɛmɛ mais ti ni jɔ mɔgɔw ka baara avancé len k'e bɛna don o san parce que n bɛ se k'aw fɔ toujours bɛɛ bɛ ɛsa jɔnbuw kalama i bɛ kɔnɔla la o i bɛ kɔfɛ o bɛɛ b'a kalama an t'a fɔ i tɛ dɔn an t'a fɔ fana fo obligatoirement i ka a bɛɛ sara ka na 2020 na i bɛ 2018 sara i b'i ka carte ta fɔlɔ o ye 1000 ka na 2018 sara ka 2019 sara ka 2020 sara mais ako wajibi te ka fo kana ka besra ron ke me ka desan ke wajibi wakle ni bo sara folo kante mais kime flandu kime flay bo sara na kadiye kalo na kadiye be san sara sine ke wakle ni kime fla voilà donc ni iko ibe do na param ni bago ka be do bago waro ka ba mais exemple de don na ko ka be don 600 2018 avec carte d'état folo wakle maintenant 2018 wakle ni kime fla o bala 2019 o wakle ni kime fla o bala 2020 o wakile ni kɛmɛ fila o b'a la donc a bɛ sira ka taa dɛ wa an ka jɛ in na dɔw fo 2028 sara 2021 2022 2023 mɔgɔw bɛ u y'a bɛɛ sara mais mɔgɔw fana bɛ u ye 2018 dɔrɔn de sara ka cotisation fana sara mais 2019 ma sara 2020 ma sara donc fɛn bɛ ten de wajibi tɛ adhésion de don mais a wajibi ye mun ye i yɛrɛ conscience kan i donna mɔgɔ min forcé i kan ka sara jɛ de don an bɛnna de kan ko nin ka kɛ an b'o kɛ. Yaro espace jomboku angatu espace jomboku donc hamira hi qotwa khamaga kudo ke wakati nu lemununga trende burekebi trende silingano ka trende burengano trende bureni mania na nagaro jinkilenga na ntoko jindi wala kana nagaro kamunan kilenga kengani sengen kille na kra sengen nogondi dulle no dakko burema nka espace jomboku nda mirumutu na pami ku kunu hari gama wore totalement hal dige ngene nya nyati nyamgo siringa nka lumunu kuga hamminta gonti kite kebe nan tawaktenti halle ina hera nya kudo kenkite be kakite natiri est ce que lumunu kata na ifrome mana na formation nya jeunesse nga lumunu wa ay gumanda harima est ce que mirunga kudo ni trangonde kati gunya lakay kebe gana formation de bari igani kite tikenga est ce que ken mirunga hay ouais anga midia de don mais nyame be mo dige pendo la kadiay parce que bimbe foli di jombu marna ni sabu sire num bema jeunesse la ou be mun soro bi ate soro ko bara jardin mais na mandi ti se ka keda ne ba fanga moye wo ko segengo no segende mola ante barad la to te tara ko fe ibaro banye ni barad ronde barad ron en plein hanni mo ni ti se jardin na e ga chemara ban ouais ni chemara kala woro abika ko chamani mais sala damana et puis van anyere de sala créé anyan jigida ko fe mo ko kodu ka to anyere force de adro ko bambulu aji bambulu atombe bon maintenant ni jeunesse ni munum be tempe pata on fait la formation de ke jigena hala mena cheu ni fem fon fenke abe mo former mais amba ni munum bambulu anyere ka mo la nous formera ou fona se ka mo former barabe chaya espace kono quoi espace kono mais ante ka ko ni te espace qu'on était formé de ouais mais mun barakolo na be mo formé ça mun be espace kono déjà parce que formation ba sarale mais ni be mo sara mo ka wore yere bala e be o de former
ka sara kɛ olu bɛ former ka tila k'u dɛmɛ u bɛ se ka baara u bɛ se k'u installer cogo min na parce que n'o de fɔ il faut k'an ka partenaires de ɲini quoi parce que an yɛrɛ ka wari dɔrɔn tɛ se k'a ɲɛnabɔ fo an ka dɛmɛbagaw de sɔrɔ an yɛrɛ la ka se ka ko partenaires fana ɲinini yala est ce que aw b'a la k'a sɔrɔ wa walima daminɛni a kɛra cogo di partenaires bon pour le moment ne yɛrɛ personnellement ne ye dossier dɔ don GRDR la parce que an ka jamana in kɔnɔ kɔfɛ mɔgɔ GRDR parce que France ni yɔrɔ tɛ kelen o la an b'u fɔ k'u waleɲuman France ka partenariat sɔrɔ ka nɔgɔn ni France ni diɲɛ fan wɛrɛ donc an y'a déposé GRDR mais comme n y'a fɔ cogo min na coronavirus ko in de nana ko bɛɛ jɔ mais yarɔ jamana wɛrɛ camanba bɛ Afrique yɛrɛ kɔnɔ Europe Amérique Asie Océanie ninnu bɛɛ mɔgɔw bɛ yen ni aw n'u bɛ baara kɛ walima n'u ye espace jɔnmɔgɔ yɛrɛ tɔndɔw yɛrɛ yala partenaire ɲinini na est ce que aw t'a la ka engagement di olu ma au nom de secrétaire général de espace jɔnmɔgɔ yala o bɛ se ka kɛ wa pour que ka partenariat nɔgɔya non partenariat ma nɔgɔn dɛ ouais parce que comme i y'a fɔ cogo min ne tun ye Sɛgɛla maire ne siɲɛ caman kɛ France n taara France a bɛ siɲɛ 4 bɔ mais minnu sigilen bɛ yen olu de bɛ se ka partenariat ɲɛɲini anw bɛ kɛ a datugu a lasebagaw de n kan bɛ nin yɔrɔ in de ma voilà bon maintenant n'i y'a jateminɛ an ka tɔndenw na yɔrɔ min organisé don diɲɛ fɛn bɛɛ la o ye France de an ka mɔgɔ minnu bɛ Congo hali n'u tɔgɔ ka kɛ cogo dɔ u bɛ bila u contre la bon Amérique n tɛ yen cogoya dɔn a kin ka gɛlɛn mais k'a fɔ ko association ne kɛ m'a ye k'a fɔ ko Amérique appui bɛ gouvernement de mais k'a fɔ ko association fana aw de ka relation ɲɛ a lase aw ma cogo de la n kan b'o de ma ka bonne volonté sɔrɔ minnu bɛ mɛn anw minnu bɛ anw tɛ se ka gɛrɛ minnu sigilen bɛ yen olu de bɛ se ka ɲɛɲini k'an ko fɔ u bɛ se ka dɛmɛbagaw sɔrɔ an na mais anw minnu bɛ anw tɛ se ka gɛrɛ anw bɛ u ka baara de dafa voilà Asie dun Asie mɔgɔ kelen de b'an bolo Japon n'o ye Kalilu Gassama de Nabugu Jalame ka bɔ Jalame aw b'a la ka miirina ye ouais u bɛɛ b'a dɔn komi an bɛ site in na an bɛɛ bɛ kuma bɛɛ bɛ a mɛn bɛɛ b'i ka miiriya t'a fɔ voilà bon France tun y'a tenté mais u ni mɔgɔ fɔlɔ minnu sigira an yɛrɛ ko a ye ninnu to yen parce que olu tun bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ k'a dɔn mɔgɔ hakɛ min bɛ don mɔgɔ hakɛ min bɛ bɔ an mɔgɔ t'olu la an mɔgɔ bɛ mɔgɔ min b'an dɛmɛ ka ko kɛ an y'a fɔ n k'olu to yen u y'u to yen bon sisan an bɛ taa hectare la hectare 20 ni o waati le hectare nu nɔkun kan ni ɲɛ kɛ bɛ ka kina kai kɛnga ni tampile aro hectare nu kabi voilà a ka jomɔgɔ marina commune nɔgɔni précisément village de Medina Kuta voilà kɛn bɛ nga 29 hectares kɛn 29 hectares mani miru na kamaga a golen comme na kan mani gonya la ko mɔgɔ gebunten na kamaga wala kaga hammi pour que na gollu bu nya kɛn bɛ ok pour le moment an bɛ Manakutakaw fɔ ko fo ko walima dɔn mɔgɔ min bɛ se ka 29 hectares d'i ma an bɛɛ b'an si kɛ baara k'a kɔnɔ an denw n'an mɔdenw b'u si kɛ baara la kɔnɔ an y'a ta ni ŋaniya mun ye fɔlɔ an ye forage de se 4 millions 100 et quelques mille 4 millions 100 et quelques mille forage a senna maintenant an yɛrɛ ka fɔ propre mɔgɔ ka dɛmɛ t'a la dɛ an ye yan so jɛgɛ mara yɔrɔ ninnu bɛɛ jɔ an yɛrɛ ka wariw bila ka tila ka taa forage sen 4 millions et quelques an yɛrɛ ka wariw la mais ala y'a kɛ ji ni kɔgɔ dɔ de b'a la a ye baara in sumaya an bolo dɔɔnin mais kayikaw ko ji nin tɛ se ka fɛn kɛ mais an bɛ fɛ ka taa n'a ye Bamako comme déjà n y'a fɔ baara o baara la f'i ka don a la de fɔlɔ i ka se ka faamuya tagalen aw tun kan ka ji de ta k'a mara mais sisan an mago bɛ de ka ji bɔ tugun ka taa n'a ye Bamako ka taa n'a ye sigi donc n'olu ye jaabi laban mun d'an ma an bɛ baara kɛ n'o ye parce que 29 hectares nin an bɛɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka k'a kɔnɔ fɛn bɛɛ mais a bɛɛ bɛ daminɛ ni ji de n'o tɛ an bɛ se ka sɛnɛ k'a la an bɛ bagan mara la an bɛ sɛw tɔngɔnɔ fɛn bɛɛ kuma bɛɛ ka di an yɛrɛ ye an bɛ se ka kɛ an bɛ se ka kɛ k'an ka siège yɛrɛ parce que anw miiriya bɛ mun na ni ala y'a si di ka tila k'a tigɛ d'a ma a baara kɔnɔna la ah sɔrɔ jɔnbugu tɛ kɛ yɔrɔ fitinin ani sɔrɔ jamana a tɛ kɛ yɔrɔ fitinin dɛ mais forage kɛ yala est ce que kalan tɛ nɔgɔ tana murunu pour na forage ko kitano na kenji lite kati espace ke branga ga golni nani nɔgɔ bɛ ji sape kan takene kenji ya yala est ce que ken nɔgɔ kana kamo murunden est ce que a ne ni wa bamananw ko jani ka di ɲɔgɔn ma a ko kuru tɛ sɔn a ka d'an ɲɛ bi na sisan ji ka sɔrɔ sini anw ka baara daminɛ mais yɔrɔ nin étude ba de b'a kɔ mais a tɛ taa wari fana kɔ an dun an bɛ cotisation de kɛ wari bɛ yen nɔ n'o tɛ n'an ko k'an bɛ taa cogo de la wari bɛ to a dogo sara la
donc an bɛ a ɲini dɔɔni dɔɔni an tun ka ala deli ni tun je sɔrɔ la wari ni mun b'an bolo an bɛ se ka baara kɛ a bɛ mɔgɔw pousser tout k'an ka cotisation ni fɛnw sara an bɛ baara kɛ entre temps ni partenaire n'an y'a yira partenaire fɛn o fɛn na k'a fɔ an yɛrɛ de ye nin kɛ an ka fond propre la hali sisan n'an ye partenaire sɔrɔ ka n'an ka baaraw yira a la k'an ka organisation cogo yira a la diɲɛ kɔnɔ a bɛ sɔn a b'an dɛ. an kini meni mairie khasiya yi segala commune nogoni kembirenga ando hubigani mairie pogbe wa metu nandangi mairie khasondi kembre yala est ce que espace jombo anga to jombo manchana aro sero jamano anga jombo khano gon pay mairie nu ci commenter na meni hedde gora ba nogondi iro sero jamano ogatini kenda ti CPCD yala espace jombo khado CPCD no menara commune ko temisu commander naka ko wa khado menara est ce que la soa kam ga gili gollo nyam ko sirenga. Ok, Dieu merci. CPCD à taille la 2000. Moussa Cissé est présent. Né de Tnia secrétaire général. Pour qu'on ait 2016, j'ai été le secrétaire général. Donc à fin de bien. Ali pein basique mami. Ani maire bese doit. Maire ça va be CPCD kono. Pourquoi tel sous ça? Mara mani maire, c'est la maire, ani jomo na mara maire. Bon, en sera commune bella. Cassé conseil ouma, maire ouma. Ka CPC ka esa jombu ka présenter ka yurula ka fo ni jebe u bɛɛ b'a kalama anu bɛɛ jɛra la fana u bɛɛ b'a kalama donc ça veut dire que an ka fɛn nin a bɛ CPCD kɔnɔna la mais an tun bɛ mun ɲini u bolo parce que comme y'a fɔ cogo min ne yɛrɛ ye maire kɔrɔ dɛ appui dɔ bɛ a bɛ se ka kɛ commune fɛ commune bɛ se k'an dɛmɛ ni yɔrɔ ye maire b'a rubrique dɔn organise appui aux organismes maire bɛ se k'an dɛmɛ mais mɔgɔ dɛmɛ o y'a sɔrɔ i yɛrɛ parce que vraiment ni comme y'a fɔ cogo min ne yɛrɛ ye maire n b'a dɔn kun ko n bɛ maire ninnu da mais an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bilasira o fana bɛ se k'an dɛmɛ cogo min n'u ka partenaires ye pour que baara in bɛ se ka ɲɛ an bolo quoi parce que CPCD sigi kun y'o de ka jɔnbugu dɛmɛ an ka bɔ nɔgɔ la bon donc an fana ka association y'o de donc an bɛ fɛ u ka don a la u fana u b'a kɔnɔ fana donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ partenaire ko la mais comme n y'a fɔ cogo min sisan bana in yɛrɛ bolo a ye ko caman jɔ quoi voilà espèce jombogo harbi odo amasla ngami ewa gollo goro belu ka joppe gelli ewa 2018 na lawra lenki kungolu ko alhamdulillah rabbil alamin oda khairi gebe kitan kondi onno harmar be sugari ngana ro golle sudi tononi loy anna ko na kunju kita ewa gelanga ba su kita na tatna bani kita ewa na nyigena mbo ko ni na guda dinka ko na apoti ken kori akite onno o golle ke fankana kenya dunka fa ana jatel daga o soro binu gatelle tuma se kullen kam makomi kolegi arakan katay awa na fankan kina daga ke mosri ore mo binu gatelle kara jinno gondi ge jinno gondi ewa esme jumbu itawu imenga kemi kenike pour que na katuna ko bagay lalla ore mo ko ina kisi gollo gor ko binu ga nyanere na hana kiteri ikon khara rawanya sababu ira kunya laqe kitana iga toko ire imenu iga golini ina na hankita ina sa yadi ina tuke ewa espèce de modo kenya ko lena bay kusino melme vraiment ala kan kateri hari hotra mo kite kebu ga kiteri o fura wa nyani tikena o se wanti o na ke ni men no madanga aywa ko na harbi oda ka kunyi oda ka anta odo bitika ben kacengala voilà diga muhilita wa qatro murnu a hanani mania est ce que naka wa khado marano naka dubundi wala marano est ce que la so khado mena gelli gollu kunya mo cirenga kenda ngi halle khadi kumi diga tanu tundu hili banani ken palle o mare nyagaru est ce que khadi nyaga mite mana itakinga kama golli kedwa menna jonga la so khado marano naka go dogmini ko sero dubundi iga nyine gali kay mais association c'est volontaire naïdia ibedu parce que monsieur ga fa abanuche parce que o du ka dogo bi ko du ko muntal donc association te ga fa comme ibeta comme mairie ibeta comme na ta du ti be tal ma membra ta ni na association aide ni tombe tableau ani jamana ka mo sigilo ni fon tikile tondenya na idia ibedo mais ka kamta duguti bara ka fo duguti absega ke amba nyafo comme ali ni sambe ga ni mu ke tan sa obe ka hundeme ka nyafo jamayo ka fam amba nyafo ede ni ajari ibedo
namadi ite do muso nu fan fe du muso nu fa be muso ba ngulu munu be toyin ko comme y a adhésion c'est para muso ga c'est volontaire si ça fait que ça nga mo be ne rege ambe do fo Arabie Saoudite ni Amérique muso ba ko madari ne re madari talu to madari bu to were mais u ba ko yamfana muso chama be muso ton o ba do donc pen chama be vraiment muso nu bala denso nu bala non bala mais du islam nu ka ko kata ta ka am se explication de mo ma na me borola mais o on to sera cité o wa norni mo siri monsieur le maire ko na le ora ale mo siri ona wara tu mo wala boni timbe anangaba wati kali wati nya bo kada wati ne kini mren ka jugu mo kali ina krindi onno do belebelu ngambe kamalengi esbe jombo belebelu oro bitagarno amerika tinkilen no gondi wa vice président weri erew bangi président Paris France awo kitongure ona tangara mani jibi jabate vice président espace jombo Paris France monsieur le président itlobena voilà sasa angotu France bangi espace agonya mugona kamo khawa kamana lahi da batenga wala khama khoto le man wa kamana nkite geli agullu nyamo Camara nga mama na etrinde nga kwa komanda komo be présentation no konga nke jibi jabate ngoni tiniti kuyi on ke ni France vice président espace jomo wado soro jamana espace jomo wado soro jamana partenariat nyana okudo malinko kuna partenariat comme nga ko ongoli domi yebo partenariat voilà partenariat kana espace jombugu France ado espace jombugu naga quoi bon donc bureau sous espace jombugu halli na auto Amérique na naga wo Espagne France bon ho bureau tagontenya a président ngano a vice président ngano bon a bureau kutengano quoi e gagolini bon oku précisément nga exemple tu oku bega France oku bureau ke espace jomugo ado soro jamana France oda kaiti ndabari odo yeron kokuna parce que oku ntayere kubega yere gole fokotena kunyama kubega mali nogonga surtout jomugo ado soro jamana gole fokotena kunyama yana terrain kama ho ga dabarni yana dabarni bon donc okuken bege oku hibe ga oku concerné keda yi gana hibe gana projet be hondini nanti kasin kawana tuge igana ogana hare ketana to wa mulana ken dabari oku bureau parce que oku compte kuma France yebo espace to espace jomugo France to kasin bega no wandi onyi me cotisation ni oga cotisation berte be bagandini kiana compte ken no golo be gana dabari yere gana tinanti kewa dabarni bo oku bureau o amenyini nanti oda haren kitan na mugu malinga nanti ke golewan oku kawani deme hakebe oku ana ke décider o bureau no honga o gana gemme monta be yebo ona monta ke dengene kati ya yere d'accord voilà basintari ken ora noir mo siri partenariat angatu secrétaire général ngara kenkat kenga mana na relation muru kharo sregodo menaka hobe gani France me nogonga partenariat projet muru ne nogoni France est-ce que en tant que vice-président est-ce que khamiru nga kamana ken debarba pour secrétaire général ngara kombobe partenariat muru nde kenga khado soro na France me arawen société bilunga France wala entreprise bilunga no wala association bilunga no France yala est-ce que kamana relation muru ko président ngara kombobe mala khato koti président di ankaneke banana anti isega sega nogoni khati atikara tikana wara kundo khato koti kenkile banawa commanda komobe secrétaire général konarenda komobe oyiga démarche no jopa
bon ko démarche no ko nogonga bon donc oda hay nadi oda jopa do kubi bon donc idra kile bon o ma se watay bon donc oda yeron ko ku informer parce que ga ho dabarni parce que espace jomo gado soro jamana fonko ti transparence ho kulenya ho tabitidi asante ho kulenya ho tabitidi asukono réseaux sociaux WhatsApp te akama ogana hibe décider par exemple bureau ngoma coordination que do espace jomogo intabana coordination kene nimanko ga duru ke bureau ngal ko ga décider ne espace togonga coordination yana décider ogana gemi coordination ke kama après on a décision de ngakati et bureau korenga quoi asante espace tonga korenga mais ho ta décider ne coordination gama décider yebo ok ndaham bon donc démarche no ku nogonga oga démarche no ku nogonga ado wate coronavirus ko santana na jope gele kenga jope mois de février nogonga ma ho hetagrabe digrabe oko activité à bloquer à Siki. Alors, au derrière réunion, nanti bureau na meni réunion depuis mois de mars 2020. Alors ça fait au matin. Bientôt un an. Bientôt un an. Parce que interdit plus de 5 personnes na meni au banana. C'est interdit. Donc anga jamana be nogonga i sharia ani batoa. Voilà. Donc mois de mars alors ça fait bureau matin. Voilà. Kiani waka noirni na sagiri na animateur espace jomo na noir mogosiri amuti espace jomo na anime kendi animateur international Mahamadou Jara wakati su 18h nga aro samba koma miga bugu na hatampanchu espace jomo ay gonda kala jamana ngona jamana palo hoga duna bangi sui na katina su yonko wala kuro isu akata na kore kata espace jomo mpinu ntenkandenga aro atrenkandenga na sagiri kadina ntrenke geli hirunga al halabe ngoni vraiment ona tadangani adrokra bakari ona tadangani aklubal diko lakin bre kendang halle oga mulana tinde lege ni orum ren katche mitaga walle boni bientôt antaka dana animateur international ngara komo ko ben katche kilengar ni wore mais monsieur le secrétaire général monsieur le secrétaire général et on a été embêté là photo ko monsieur le maire yalo est-ce que relation be an administration te nche au niveau des différents ministères, direction de la région de Kaye, est-ce que direction Mounoube, ministère là, au nom des différents ministériels, direction Mounoube Kaye, voilà la relation Minaouri Nyoronche pour Aka Iriwa Baraoula. Ok, bon, nous y a des états, parce que papier Mamboulou, oui, parce que papier. Papier, mesdames, dans le dépôt. Des épiciers Mamboulou. C'est signé par le préfet. À travers ça. Voilà. Maintenant. Et en bara polola, parce que en be barau barake, mon ba domaine na, en be sodema, parce que quelqu'un a direction blanc. Agaïsan et Maranaya, en a dirigé Bondala, directeur régional de la pêche. Diallo, aïe c'est Tamagia de Béjigama, Halanana et Jigéressa. Maintenant, association de Panabe, Moulin Jigé Kelo Capeng, c'est ça en donnant ton Panacono. Moulumbe Jigé Marala, pour que ni Balonana, subvention, parce que Yorom Saramo, aux subventions, en donnant au Panacono, en donnant ton Gono, en de cotisation. Mbafika Nindi, subvention in Jamako, Ida Mogara, direction nationale de la pêche là. Absaki Baraourebe Sena, parce que Kabina Bara Fanga Badiki, Auda Mora Fentamana, Absaki. Féminin c'est marai katabla séné parce que abaw kuna ka séné ki féminin na ko séné voilà yero ulube direction bi nous lu fana baraw sera ni baraw mun be séné au fleka engagé avec direction nationale de la pêche no watu fana sera est ce que awa kan gondira na ntelongo kati kun différents direction wa voilà nous de quoi ça dit que nambe boru barake parce que on akadani de ka barake mama barakalande ouais. Donc il est baro barake pour que ça maîtriser polo. Munu ka barado, il passe au black kama.
inul de be nyogoni ka ko hali ambe ga she baran ko namina she barake she so ganga do tumi plamu be kala ul de banke ka dama she be maratugudi bolo me ganga dama pro me ganga kala technicien de bo dama voilà donc sisan a tɛna min an bɛna micro di animateur international ma an ka foli ni an ka tanu o ɲɛsilen bɛ bɛɛ lajɛlen ma o kun dɔ kan tɛna ka taa bɛs commenté kan gunnen xibaru lenki alla kiti a ɲa kɛl hala kunda nɔgɔndi hube gani ancien maire de la commune de Segala Salif Konare ora kuɲumɔgɔ siri aro hube gani foden bija suguna modigo bija hulari me gilere ma khalu ke wakata wasa fe ka ken gondi kemena ko vice président espace jombo Paris France jibi jabate igatara kuye jabate ya hawo ma se fe ka kimaro amara suguna ke wakati ken qadi batanga na mu khalu kembirenga hube gani espace jombo na katina gunen khibaru mbani di batanga lenki antaka na ke wakati wasi me tundu gelana nyo hoga oniga kemra mahamru de gatara bakoko oro bicaga minan kacengala ona talangani ajara kulo bakari tafaddal voilà kamara dan soko kamara ko nanko negaleme ngaligo e wa kim kuna espèce mo ko gonde xari demne do xse o daga kunye o daga kanta e qatrona e belbelo nyakane ki wakati no gondi kengani e wa o modi go bijawuler me fodi biya sukuna kayni vice président en France espèce de mbogo vice président kengani wa jibi jabate de wa le kuye jabate o moral c'est compliqué no gondi kayni wa monsieur Konare Salif Konare oda kunyo oda kanta do e amara sukuna o kuinde ndo kanta linga kati su kamantenga wa kenguna sabu mren kachenga warni tindi lagara begi magata na kendi wa kati Salif Konare ewa yala umawo yagaruku iwakahino wa ube yagarunta kahini esbe jombo wa o ngamulla na ken no kumpatan panci ewa sadanga tinde ke jabini namrin kachinga nawara 21 58 96 04 radio dambe katro na kinyadi kado ewa esbe jombo imanko nga do mi ki wakati ngondi karwa krindi sa semrin kachinga 21 58 96 04 serebe kama afamu serebe gamula na lo Allah wa iqli anna fatan panci muri maka ina fatan panci kinanga iti ada ay meti intabana ken kuna imunwa wa branka makke watu don iwa andreti nga kaseti ye hoye qarwa qindi sa kundu 21 58 96 04 radio dambe fangantulun kama onati gada ngana gadu ko to ma cité 92.6 MHz ewa nasal kati mse konare ewa ken kuna ya gawa kan goleke o be gonta kan goleke ouais ni ko no be farago gote faraga muso baraka ba sa ne ngo tonde do ton che ko tala muso ko tala muso be do che be do tugumna muso be do be cotisation de sara ibi ga adhesion sara ibi ga cotisation sara hali bi muso chama bala fazanya yanga ton din chama be o muso ba kono o don ba ro muso ba don muso se ga don muso ni be ga don ibi ton sariya batu zoro iga katita wakile kiga san e kalo keme place san kono wakile ne keme place ibo sara ini to den be voilà beaucoup to den kuratala to den korotala ni kati bi buro zoro ibi ga cotisation soro be gilala voilà espèce de mbogu gondo yakari lemne docteur seo odaka kunye radio dambe katro na kenya ki wakati ngondi ko onega lemme wa kinkuna technicien kurumba onati bulla hanta kibe dangani akibe baxesi oda kunye oda kanta harbi katro na radio dambe kanne ki wakati ngondi 92.6 MHz on me renka tinkilenga ni 21 58 96 04 radio dambe marina jombogo kagana kongo sasa bijawulere me awaka jabini manka vice président jibi jabate awaka jabini manka ewa monsieur Konare Salif Konare awaka jabini tinde galinga kada ngane kharwa atrindi sadi oga o tawanga na konko ewa oro kenna ora kunyi ora anta ona ile sagene me kachinga 21 58 96 04 radio dambe marina jombogo technicien kumba bulla hanta kebe sugulle mane sogodu dati hammi maga kenyana sere kunu ghera gabim gafeti tun kandunge sumaga kenyana sere kunu ghera gabim gafeti tun kandunge sumaga masibosu gado kitake duniyam kenchu sababun giro imme maga masibosu gado kitake duniyam kenchu sababun giro imme maga
sogo fonta sirono soganti sudim sakatana ane mabirado maka sogo fonta sirono soganti sudim sakatana ane mabirado maka sogo fonun chuka matuga magam magara kutasalle dungunde maka sogo fonun chuka matuga aywa kuna radio dambe tringandano igondo yagare lemno lokise oda kunyi oda ganta gilire maka tagudiranga katro na radio dambe kane ki wati nogondi ewa owa spejumbo masalamu kamma ki wati nogondi kuyinde ado kantande wakata asukamantenga omren kati kilenga ni 21 58 96 04 radio dambe marina jombo kagana renisasa o wutu ewa kenkuna ewa meren katenga assalamu alaikum warahmatullahi akuti ewa kenkuna o kuyinde ado kantande kata asukamantenga omren kati kile 21 58 96 04 radio dambe marina jombo mempina nanterena lidorim dunia bamuba makonta maka sohanjala diga sohano kude kunchude duyatu sobe maka sohanjala diga sohano kude kunchude duyatu sobe maka salle sunta kitene sohante sudim alhamdulillah mare mo akhino de dambe tan kan wa khanwar ni mo siri kembere me kan katin kilem pake 21 58 96 04 masalan takibe ga tagu espace jombo gunen khibaru no gondi kembere hami be ga kite otran kan duru baki maka kemme kharawa sirat no gunyana aro tinu bino khama wala ga norin do khantane be ga khama gele digan kanu kudu banambe sirat na gunga bram pake téléphone numéro 21 58 96 04 hobe ni espace jombo président kinga duguti hawa drama kinga ni hobe ni premier adjoint du maire de la commune ila de Kolimbino wa kuini mo siri ngilema jallane ar hobe gani vice président kengani somro IC Sibia kengani maire troisième adjoint du maire de la commune de Jombo Marna wala kembrenga espace Jombo monsieur le maire da anga determiner la anya yi espace yere ka bara tabrola abeyi mogoba ni minte maire kore min maire ka adjoint wala mimbe jor adobe abe joro bala Jombo yere kono aw ka ni maire na tay est ce que atena ni yirwa baye gili espace ka ko tablo ni mana dobe nega jiru sala la folo assalamu alaykum wa rahmatullahi assalamu alaykum ke wat no ni merin katche mastebeti odo omari ni gon kha e o ken kuna monsieur le maire ok bon monsieur ga po alhamdulillah ala do mo ke mo baye me mo bo te quoi en cité mo baye abe ala tanu bon donc fin de wat no ni e go merin katche nga assalamu alaykum wa rahmatullahi assalamu rahmatullahi mari ni go to gondo jamu na kenna ngumina alhamdulillah marikalla to gondo jamu simbara nyame kewe balandugo bismillah wa masala ngi ngam amugo tata ha yebo wala le mu ne weda ya ko ngere kuna keni o representant simbara nyame kewe balandugo gonde xare dem no si wada ko nyo wada kanta harbi khatro na radio dombe kaneli 21 58 96 04 radio dambe marina jombo ewa saru sregarno mise konare ewa ala ok comme nya fo comme na ala de be mo ba d'accord bon jem fana la jama ko de do te be jama barama di be ni fo fen ka ko mer fonde don bon jama ko de do nyeta mu de don bon no oda ke ambe nyon sura kono parce que meru ka la nyine de sigida katanya on fana la nyine de sigida katanya ni mo sura re mu se ki de men sigida tabolo la bon ni ay jombu mo be nyaba fe intercommunalité ka ko jombu jama commune be parale donga dangara on de bara depuis 2000 donc Moussa de Nyanga président anya ci yoro chama fon be ko intercommunalité fon be jamana kono on de ya be représenter à travers jombu ni barka ya wasu ne secrétaire barka nga secrétaire exécutif i giri magawo i gajaga i fon a be boran jombu Moussa Siré be buan kata fo mali pando la kata intercommunalité nya fo mo bugoni nunta voilà donc hamide don droit pour angatanya voilà habbi o wa radio dambe si jon nondi ke wati nondi
fodi mbije suguna kahini amara suguna monsieur Konare Salif Konare kahini awa vice président en France espèce jumbo vice président qui ngani jibi jabate nat kuye jabate on ren kacin kille 21 58 96 04 serebe ga mulana fatam panche muru espèce jumbo kamma kharawi qilli sasa kundu iwanjabini ayam façon ngontan nanti a ngance dey ndi trindi kedigame ndi trindi kedigame abranya hakke wat mo gondi serebe ga mulana fatam panche muru anga mulana lo an konto anga mulana lo an kanuna lo kanen tari kebe garan kanundi itrindi ina fatam panche kinanga wa kembran kam makke wat mo gondi 21 58 96 04 radio dambe marna jumbo fo dem je sugna bi jawla remme ona tandanga assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yugo amren kacina ke wat no assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum marengache amasbeti bijawula reme assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi aywa kenkuna wa sb jumbo masalange kamma ke wat no gondi adaga kanin kamma yugo marengache assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi mari nyugo to gondo jammo nan kanna mo min wallahi siban man bu jumbo marna amba ko to laji sibi man bu jumbo marna laji sibi laji yaro sibi man bu jumbo marna laji yaro sibi jumbo marna aywa bismillah bismillah wa ku Tuhan bismillah subhanahu wa ta'ala atrongali assalamu alaikum bismillah wa alaikum salam sibiya Allah toromanya awa forimja aye managati akuti e wa kenkuna forimja trongandi ke wati ngondi forimja sukuna ke laji yaro sibi marina jumbo ati wanku nyini salanga kunyini bismillah da kama wayre le kise kan ngondi e wa kenkuna radio dambe tringandano igondo ya rele ndo kese 21 58 96 04 radio dambe marina jumbo srefe gamula na fatam panche muru espèce jumbo kama nkanuna lo ngamula na lo aywa kenkuna e manka koro nga branka maki watu ngo nakara watrinde nyana anga kanu kebigaran kamni anaka tuna fatam panche kita akama kenkuna harbi okuyinde aro kantande nga kata suka mantenga igo yagare jombo ko soro jamano on ren katikile 21 58 96 04 radio dambe marina jombo aywa kenkuna bijabula reme aywa kenkuna onatanda ngani sukuna karesi harbi awa kuyinde be do be gamma aywa Allah watangani kati esbe jombo ko bakoko hogara ko mo be halle na animateur nun fa kuyini na radio dambe golnyo non ci kuy jammi on joroma su kuyni na wara radio qali hantenga sirbe sangara golle sunya qali hantenna yo goy na kunyi man kon kuyni na daga wara ma de mundo al mami ga marra de mancho on Allah ti gana mo se jombo angana haya gumba hanon paka soke jombo marena ken Allah ti ge qore ay jin qannga gumba hanan soke gumbo ga ma siko do goto ndo hakle silo no na kini kebe agara berankino yi na gumba ku sokono wona noir na mama marga kundan ko ngeder ma jaman pale jaman no ko kunyi dan kata ho be ko hada manda sulli o sullo ko labani jaman chua ko man ten pon kay jaman suyi manke wasu kunyi na su mama aywa kenkuna bija hulere me angara kunyi da kanne be warkata e dun ko dun ko man tenga jombo aro sara jomane asutro ngan kanne ki watu no gondi ko gara ko ngombe ewa na wutu geliyere ma jafunu giden kama asu trinkantenga radio dambe ke watu ko gona ka tanga assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi ewa ke kuna men kaccia masbiti oro ke kama naka harbi o ko inde oro kan tandenga kata espal jumo ko ngwa espal jumo ko yakaru ke watu no gondi e garu trinkantenga mei ewa ke kuna khsengani hawa traware kengani nko mo yaringa batama assalamu alaikum warahmatullahi alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to gondo jamu nan kana mumina sen fanta sibi jombo marna sen fanta sibi jombo marna aywa bismillah ina asu ko na to ko otrongani oni ndelo tuli alo ho ko tonde dani ni ara ko batari la su ko inshallah wato ala gari ka dole ke dai ka dole ne kama ko ko alim jawata ala sabab yarabi amina ala sabab yarabi awa awa nawde ko yade bilga suwan fode trongani ala re ko glaki
assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh keni ogida seko fantasibi marina jumbo ati ko inde khantane katanga bodigo daboko o akunyina mama na tiga ko ciganke kungara tambibe trende ndi watu igara hibe wal watu jihad nyani wana kunyina ngara kata masibi ngana wona su kunyira su mama lanini ngal hobe to wana abdul qoto ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam mare nyagare to ado jamu wagi sibi marina awa wadan kunyi ati wagia ni wagi sibi ani ampa ko to wagi sibi ani wagi sibi ani ba awa bismillah o wadan kunyi inshallah amina 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 sibira allah awa nari keni magi sibi marina jombo oda kunyo da kanta ewa bijahudare me kenan kama nyakare nyi aburu sajo sibi re nyakare nyi inshallah ati wan kunyi kunyo ishi kunyi dara kana su komante ya hoy drogo te da golle no ta yoga me kacenga assalamu alaikum wa rahmatullahi allo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barakallah to suntano to gondo jamu to gondo jamu anke jingo bako ko kunyene ngada kunyi to gondo jamu to gondo jamu ado wala ka kamera simra nyame kebe balangu oda kunyo na kanda kamera awa nwari ajara ka kunyene awa dimoda awa ken kuna simbra nyame kebe gilire mo balangu oda kunyo da kanta harbi yakatronga radio dambe kanne ni ke wati no kondi odo belebele no do me ke wati no kondi jibi jabate amara sukuna fode mja sukuna assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum awa ken kuna kunyinde ndo kanta ndenga kata suka mantenga ewa oda mise konare self konare oda kunye oda kanta na eswe jubu present kunye duguti hawa trame oda kunye na kanta iyo la kinguna kuinde arokantande abakata suka mantenga ewa ona hai na diga degarunga ni ko kati esbe jumbo igonda ya gari lemendo kuse ke wakati no kondi ewa ona jopa mise konare kinguna mise konare diga kallegere be gamma kati ewa esbe jumbo do soro jamonoi ewa ona tandanga na bismillah komi wakati ngakinye ko okay bon ne be folidi radio dambe ma ko fo ko walma yo wa me kacenga assalamu alaikum wa rahmatullahi to gondo jamu na kana mu'mina abarka lan kware to sumanya mbarka la granga banna granga sage amko fore mi jesu na trongani ada konare wallahi ado jabate wallahi awai kawan kunyin amin 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 awa nori sallallahu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh awa msekonare okay bo ambe radio dambe fo parce que vraiment au joro ka bonko le fait que mogo ba me abe kuna puni aba fana la don ko fo mogo ye quoi ko fo la ko wala mando otumena be wolom welem di jongu ko ni siru de moroma anga fara no anga baroke anga je al bidaya le lendo ambani ni mbo fo kana bo menna am fana ambe belame nawya yi sira antabulu mai aya fanye ni mani badanya fo esa jombu e fendo de dogotala fo be balamba fo nyoy nambe na mugambe je koke to ambani ni pelaji na be jombu ko ni siru jamono anga do to ina anga fara no anga anga no blasra jamana mi tan nyeto mi anko ira nyona parce que bidina anyere de banga jamana dlan nanyere manga jamana dlan tata ambinya bo nyama ambita mo bara sega amma sega penkane de bara do anga nini anga penkan bara mo ka nyabo fa anga nyabo mo fe wala odet ni nga wole ka di ko voilà kembre oda président kengani awa monsieur konaren digan kannemgo ada kunyi ni khallegaru benu ko odingu ona sagi kati onde nga sasa kengani monsieur jabate jimi jabate do bawle ko jabate kuma laba mun bulo ani fodi kan laba mun bulo e sega bismillah mikro la monsieur jara na ndigam kanamo waliginda nke digam be kono kedi kuinde ado mama ndenyani kati radio dambenga
angana mo ga tawo yere sero mo trinkana asabun kita radio dambe donc o yi kuyini o yi mamana o adwani da ko mo di me wa yere akenga do ko te ndagarani o adwa radio dambe nda arni yiriwa ke dangi halle kunde nga kati ko nga jopana nda kunde jopa espace jom wado soro jamana ay manka ko na wutu duti hawa drame donc nyeme président Seba Diallo ado Christian tagontenga no kusu ado hoga espace jom wado soro jamana no gondi nga sukuyini yugo ado yagare nga sukuyini nga su mamana kunde dangi hali bon animateur nuku principalement na auto gundo marega parce que comme keta on na francia ani oku francino ano ko animateur principal nga madugundo marega nga kuini nga mamana parce que animateur nuku espace jomgo ado soro jamana ana kunya maga parce que angana mugo soro ngarono ida mugo ade nanti kewa tadi igama mugo soro ntarono de donc animateur bego maga france keni madugundo marega nga kuini nga mamana bon ke ba koko anke keni international nya parce que anna espace jomgo ado soro jamana ana soit représenté comme animateur principal nga kuini nga mamana ando ho gagolini dome na wutu kamaranga comme nda ko mo be wali kamara nga hibetu nga nganta hibetu nga su kuini nga su mamana na sawonke kama salfu konare adi golenya wara linki ninke chunchi ado modu nuko hili fodo bijeya ado amara sudi golenya wara parce que nga daga hali fodo bijeya nukunga nda ni gole be ga magano ada kuswa wara na rinke chunchi espace no nga yire oda gole no be jopa ni koyinga donc ko ndinga kati kunga salfu konare fodo bijeya suguna ado amara suguna ni sukuyina ni su mamana donc o debe ni mebe no nga keni marenai anyi man kanko krisu nga sukuyini yugo ado yagare debe gume mer nga sukuyini kene ado hogo trenkana radio ke no nga yugo ndo yagare nga sukuyini nga su mamana espace awu intenya na hukuma ga hali francino awu intenya na hukuma no bon komenda ko mogobe agana ke wate coronavirus ka he sabi oda ho gabe nya gole ke no ngade na gole su ajo pande kote ngaro na anogondi ken gole suwa parce que espèce mawutu nanti comme o intérêt kita o na hankita na batende gole su o kuda jopa o kure muwarni gole wuto ko hale o kubega ko hale o ku kismaru ku warmi gole wuto o ko anda jopa esa na ham ma o ala nyagana amaga lagare o kuyi esa na ham o ku da jopa bana ata mais hiani a continuer ne esa na ham bon donc kianita na mama ndenya suda kwa wala kiani voilà jibi jabate dogale kuye jabate ngiche ni braji o simeli ewa trinkadano igo yabare le ndo pasi ashira me gabe kita ye golu kukama kayini awa salf konare mise konare wada ka kunyo wada banda wana ti technicien da no trinkadi kunu ghera gabem gafeti tun kandume sumaga kenyana siri kunu ghera gabem gafeti tun kandume sumaga masibosu gado kitake duniyam kenchu sababun giro imme maga masibosu gado kitake duniyam kenchu sababun giro imme maga sogofanta sirono soganti sudim sakatana ane mabirado maga sogofanta sirono soganti sudim assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum Bako ko jara? Nam. Salam alaikum, Ntrongandi. Allô? Allô, Ntrongandi.
Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Togodo jamu. Togodo jamu. Bakary Diakhaté Brazzaville. Bakary Diakhaté Brazzaville. Oui. Salam alaikum wa akhbare. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Diakhaté kabali bagne. Kuntum daga to koran bi seyna. Toro suntoy. O secrétaire ngulni kengani talponare. Atrongani ke wakati nogoni. Ara ni sister gida. Itrongan kaneli ke wakati nogoni inshallah wa warna jabi. Ado wori yo asukuni mashallah. Awarna jabi inshallah. Iri aminoda free inshallah di yang kanu katrengan di amun kasro free. Inshallah wa murari. Wada kuni wada kanta gelere ma Congo Brazzaville. Mashallah kiari ba wari. Konare atronga ni ke wati nogoni. Ora sala ngari hoto pa o sala ngari Brazzaville. Mamre dimo da ngara tu makan nga vraiment dimo ngari financier aja na espace jemu do. Jakte. Wala mola kuno rakata kiyo rakata. Jakte bra merci bien. Anga président allez anga ressources nga président Congo. Inshallah. Kifo ki walmando adiranya abuyanama. Merci. Jakte. Bakary Diakhaté ke wati nogondi rankache akuti oro Bakary Diakhaté na Congo Brazzaville numéro 1 i président oda kunye oda kanta gilirema Congo Brazzaville aywa ken kuna kada wari international yani wakamano trinka partunga wakamano trinka partunga ken oda nyagale fokore ay lenki kotake ano maka tare nyai kuyinde ado kantande awakata kaso ndenga igo yagare leme ndokse oda ngata kada ngali garte ngem kosire technicien osugani o trinka Mashibosu gado kitake duniyam kenchu sababun giro himme maga. Mashibosu gado kitake duniyam kenchu sababun giro himme maga. Soko fanta shiro no sokanti sudim. ken kuna esbe jomo ko gondo yagare de do qisse ko gara kuna kada mo belen nanti oro belbelu nyana do me belbelu ko aywa na wutu fode mbija sokona bija hulere me jibi jabate do bawle kuye jabate ado self konare aywa dagana amara sokona ora ka kunye ora ka ganta ken kuna ona micron tenguni kati amara sokona kuinde be ga maka ado digan kallegere be ga maka kati esbe jomo ko gondo yagare de do qisse ona tadangani modi ko bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Antu ko jamu ani bena ko ni amara suguna inati amara jompol suguna nambugo qalaw ko inde kati radio dambe bol jangan ko mantenga awtige la president na lawara ma warnga wasu kunyini kuinde be kempagantay na do ka dangne arna golle gana de kane arna sabatiradi no ko ji asetane nga arna ya dawi ado sai kendange halle ona kuinde ngara kati espace jambo bolje ngana ko mantenga nawtike lo president jembera Allah wara ma vice president Allah wara ma almaternu wasu kuinde be kempagantay diga mbe ko ni alhamdulillah kundo baka suni diga kane kay sirebe tan ngana hakla sirebe warda na do tan no rakille kendange halle ona kuinde kati marna ngoncu ko mantenga nawtike limeri nga Allah wara degumenga Allah wara conseil nga nawara alima mininga magamba nyingumu yagari nyingumu yagana nyingumu wasu kuinde be kempagantay wata dangane aradiga kayne sabatindi o dangane ona kuinde kati jamane le tanka songo nawtige li meringa mala kumandanga ndaga wara preferinga wasu kuinde be kempagantay akiani kuina bako ko jara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh keni omodi gonga amara sokona na bugo qalo oda kunyi oda kanta ona tadangani merci beaucoup anwari sallallahu alaihi abrajimi na habi technicien anoto dan tujim nasu sogodu dati hammi maga kenyana sere kunu ghera gabim gafeti tun kandume sumaga kenyana siri kunu khaira gabem gafeti tun kandunge sumaga
ken kuna espèce jombo ko yugondo yagare lemene do xisse o daga konye o daga banta lenki wa o daga to no se to na so mari kama awa lenki masala paramporo ku benu ado masala ngimonto ku benu ga bugu ado fata banje be ga bugu lenki radio dalde vraiment kendo daga yagale fo ko re ano matare tare lenki e o ken kuna o mari go ado go o xisse kinga ni kule hatta kebe na di kula sirna kebe aywa o nata daga ni awa am bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه من تبع بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وناترين كنا نجوم من داير ما تكون من تكوني جمال النور جمال يمبالي يمبالي وانا كوني ولي كاميرا كابو بجرا وانا غسكوني أرجوني ما نكون غسكوني يمبالي كنا تاير ما وكرس كوني غربو يوني كوني نواري تفوس نتوما غني كوني هالي لنواري وما كان بكتيا سرنا نبسي بوكي هم بكو غايتي مير عليه يا غرياني دغنا ناني ماكينو ير خاكيوسي اكوي نانتو سوام بنا بكو نغون يا غندو يا غما وينو غري برانكاما فورم جاسونا وسايونا كوني وامارا سونا ولا كوني مسا جاباتي مسا كونارو نس كومانتي كوني وناتي دانغيرو براجي الله غناني الله دانغاني خاصو دروتين دبري يا كيبي كاما daga kane nyani radio no kuni daga kane nyai gollu ko beno ga gari kam e kurasinde ngai kan daga kane nyai sanga de tare e na nyuruwe na nya biaro na nyuruwe biaro na no tare ga yuruwen kembe oni kuni oni noiri irienga espa jombo on to gondi frenda ya gamana lumare na frenda ya gamana lumare don ka keno gondi ka oni noiri radio ngani man kon to gondi ado gollu non to gondi ado debugo mon to gondi do meru ndo conseil oni kunyoni noiri nati in bismillah ibikara ok ani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kene wa o tuse ado o faramko bula hanta kebe nati bula sirna kebe wala kunyo wala hanta ona anwari arna jike to agara kapa maga be no yi agara o wara kebe di gambo no ali ngora adrom ona ta alla da nura operati abi tense on no tengan bucine voilà walijat kamara wada punyo wada kanta gidere ma technicien complet wandi sawsun ko negal le mais ko ile no kanta ne katanga ona kinye modi ko nga digan kandegere be gamaka ado kuyinde kandegere be gamaka ado sere kandegere be gamaka kati jomoro sero jamanu onati modi ko ngani bismillah jime lengi ke ahi senten pasai ne gankara wani ne gankara nyagal gura ko ma ke dilla ho ko ngolenki parce que ke dara ko mo jabate ngara ko mo daga wadin kam makandi ci yomu le ngalire nti amula na liati gelitagi mo nda kitabu ko ndi ko men to ko daga parce que yogol le nyani kay surtout serene gankara man karan ca kam paran taw ko daga ko tindari ni o reso jobo ke golle nya hay men da golle tala awar ken khanya nan dangi hakkani gelige logo dangi kasamba kala men sa dinga kay o da jabalo li no subhanahu wa ta'ala nyak makata si jombo angara so jombo wala ga sabato mo jinki no place kinki nan sabato mo ken jinya jikele gi manga tidikele gi haban kan len ci awna na budan baga na barasin ci gini na jinda bari alhamdulillah rabbil alamin ke jibe hay len kilen ki Allah ti jenya o gumban ko hay fakka kenya yeso jombo do so jaman gari dire ko Allah tunganya bananya ni anga tawu sirawu e gona kiyenga ona tigande ngara marna ko nga golle be ganya ke debu kuman mesu iga kahina ke barasi na jillaga na golle de bar lenki ke golle lenki se suga na ke wara ngani khali ngati ni arni nyake o suna du ko tarno nyangay na ko ni ngara su ko mantenga ay gonda arju kenda ngale so do wala fedde be su ko mantenya mbana di seren ta hasere igodo ya gara swab baten ona li tamu lenki nan diga mo anteni kamma asababun kite khadi kada kadru o tege dabar na itten kutu an ngai tigabe kutu na beranta hunde anke bel ake kutte yo wali tagan hanga kenna hayo wa lenki se ko ta dangi sire ma si mara don ko war ya marina na ngiri ke li kaw kandi na lima ya alhamdulillah wana Allah tiga halan ko be ro go na du daga na fakar fu ma farni ne ma Allah tine man tanga amin hoben gara se do mo sababu na barasi ndo ko golu sababu na du su dangani wona bele no hondu daga wona du arni su arna ya fisu ko mo tema ko tano o asu sankuma ko ku ya tanya lenki parce que ko da ku yiman na kita e se jomo o hayre alhamdulillah ke ante ni ngono khusu halen ila ngi ngi mo moy mare na ko tay wona na utara
kenda ngi haloro dan katam mo yaf man nafutan ko ngai gara golle be dabari ila nyami mera sila sugara sugur bana ke senan tan nan bila Allah katam ba senan ta siratu bana har mal me sugar ngar ko mo banna duran de ken ko hin sikara daru anden kar ko bani an ko kebe dabarni an ka kebe an ka kebe ko alhamdulillah rabbil alamin ko ci kan ko negal be ngai le fi nyagal ten nyagal na libbu ban ko fay golle ke min tan xanan diri sarriye ke na lawar ma jin kan ke ngar hadamar bi belni yogo no so on hono tipi o linga pati wajja bando ni ken Allah tije ngami ken Allah tije ona do arna ke gabo di harsa Allah to ko ni me ke do ngata arno su de kala Allah to halle arna wi gabo ke xaga be gaay ko to kota nan diga mu hadamar ma wana Allah batalla kompera Allah bo sen xana siram bi am ka sel ni to sunu so hadamar mu asira wonno asira won pata so arno su ngaso amin arna golle ke duma do su ko man tan Allah to gollum bono Allah to kawndo gollum fay Allah to gollum haba ma suray qiyatu marna ko ma qiyatu jombo ko ma qiyatu jamani usuna do jamani ga na hayra su kama ko hakana ko ta tan bilge kige na ku ina mama jamian ni man kema na utay na lawar mawridu abla fatuna ku ina mama ando jamian da madu ko do ko dina ke ko ngara ko ngai joppa ngati bale wal jillam da shaytan jini يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون وأتصبحوا ولا جنوا ولا تفرقوا الله أنتو هتاني آمين الله أنتو هتاني آمين الله أنتو هتاني أرنو كفر أرنو كردينا أرنو ولدينا الله أرنو كردينا أرنو ولدينا هذا يو أرنو هكذا كنا غاي أرنو هكذا كنا سكوما تمام الله أنتو حل بلوا وفعل أرنا شلون سلام عند الدين ما لا إله إلا الله ولا إله إلا محمد رسول الله بابا قابل عنده قطنتني بس يسوي جموع كمان أنا هما نحن ننتقامو harmarme c'est suna duro goto na kan pere parce que ñaan tan ni ko ba ko mo de dina wallahi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kay ngabo su ko wantana wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh keno mo di gonga bija fulare na fodi bija sokona anno tenga sugu do mane ana ona tin sikati la udini diradon kitalla maga kenye bango ba ya su so udini diradon kitalla maga kam mempina nan teren alli jorim dunia bango ba makonta maka globally wali jatu kamara kemira animateur international oran mari mogosiri espace jomogu nyiriwe ara briya mogosiri ala katana brandy na hararo mangani yogo mogosiri ona sagitina na gadi jara kluba kari na nyile tina na gadi kluba nguna konde gale me ando drogote kuma wakati ngakine kengale ona katna nimisiwa sendo sewele ma de balgildi kata trenkanda nonga nga wakati ngakine ala denka mo hobe gani minute nu hindi meta kenyan to ma wala kulo ga katana sigiro konne wala atana ngani jara kluba kari tafaddal walidatu kamara kuyinde ndo kantande o kata su kamantenga igo ya gare lemo ndo krese kaga ni kamana message binu trenka ki wakati no gondi kenni espèce jumbo i manko igari visite nga lenki igumba qoron tikina liwari nanjage kadi nali radio dambe nali ya kencha kama nalla wari awaka ni i visite kay ken kuna ida koyi nanti imbeno wa golani kay en qawana li hari kega he en qawana la awari kirim cababu dangani odi katuna masalange debari masalange bega gemmen cibetindini jumbu arusro jamanu naka kenda gem palle ka ho gorge biga tagu jumbu arusro jamanu ewa ibega tu ibega tatu anda fami kitari lenki na sababunya i masalan kubenu aga buguti radio dambe tigande ado mamande wakata radio dambe mankunga onno iyan ne sababu ikadunge igane ga madunge golleke arawa qotono ka ganta qote maradi vraiment ida tunanti kapalum kubenu gari oswa mbana arajun ka keri oni kunyi kencha babu dangani mama kuyinde kragante na warakata président wala président bani kota ago wala suko na jamian président ka kunyi kengani bulla hatu ado mahamudu jakte bamba odi ikamante odi sukuni wakati ko nikinye o kunyi ndo kan tanda kati fodem bija sukona bija hulerme wa delegation ken kondi ado jibi jabate do bamle kuye jabate awa delegation ken kondi kenda ngem palle mise konare salf konare awa delegation ken kondi ado amara sukona akawa delegation ken kondi oda kunyo oda kanta wa kenkuna ay nankawu walijatu kamara sawsiran ko negaleme ado bulla hanta kebe bakasi ora kunyo ora kanta ado ewa alman mariga jajabwali hisi kamane awa kahini aywa kha marinyugo bakoko jara marena jombogo kenkuna marna jombogo bani marna jombogo bani ke kontra takapay awa kiba kahina ko ngandrin kana kiba kahina ko
ewa ken kuna kulubali kuna gonde ngaleme keta kapaya kenga kapaya e pi ne galen tire bon anke mbane hilwa na kun kita baka kulubali kuna anga tuma ko hilande kitana amina allah ya rabbi saw sire amina ampaye de amina ewa ken kuna anga tulle metro ngandi ke wati mo ndaro tringandi ngamai ampaye amina na wai amina allah ya rabbi agana sebeta muati mba wanda de bari nke ntapendari awa wada radio dam ona madam jaran kunya aminata kulubali aro madam jara khumba kulubali wisu komanti aro kismaro haba ni bakari siga jara ona siga ngai do tringandi mo sri me fanga kulun kamara do dambe jombo mana 92.6 megahertz wai ke wati no ni ko onon kunyi ko ona yaru ma mujira attakunte ngani gamera lengi kota ke o marna oda kunyi nan jage kadini ko na garen kunyi aminata jara takudinga segala lengi kota ke o marna jumbo ni kunyi ni khanta isuka mantenga marna jumbo ke wat no gondi ewa walijat kamara ken kuna onati arna khirinya ngoda ngani arno lega mchurondi oda delega sobi ga bugu ewa segala do khalo wodi kunyi odi khanta na radio nyum kon kunyi onati arna ame bera gibi ngoda ngani awa nan jege kadna suru jamanon ko ni kunyi ni khanta ewa onati sawsirun ko negal lemme sawsirun ko negal le jire angile ngo hotana bi namu sawsire sikadake ayo bismillah assalamu alaikum tapante no gomundi kembirenga onata nangan jara kulo bakari halo dinka mashallah birake kitake wari sigiron kunne tundum pogbe jonko yigel espace jombo ko representant nga alaga kiti garo maga na jonko yi khirenta ma gunen kibaru espèce jombo ngulum pogbe e jongini geli hubigani ya khem baka gelu gunen ngondi wala kenya sababu wa gunen kibaru ori nyukondi mi mosri halo dinka mashallah hamin pogbe khakite kemre ken ngondi warne bugen ko nawro bitaka baka alaga kiti mi renkache nga sababu ro sewu men ga serom pogbe khala muru kudo idan katini takiko ho ma masana ke ucheno gira hami be kitageli di ankanu ku kanenga ina katina hakla haragenya kapa digamuku nyamgonga kembiga alla makitinga alla kiti suro dantanto miren katin sabatu do menaga owani kunini khanta ho gara muru kudo ni takiko ma alla makiti wala ho ga kamanu trenka igra khruna khindi kerin khbari ngani wala ga hobe su komante ngara nyasababu na trenkan de nyati tonke ngaro khalasinga kudo na katina digamuko hamu ami wodo gatin to na katina hiru nyati kenga kembiga na utu simla nyame kebe gilir ma balandugu laji yagaro sibi jomgo marena siru fanta sibi gata lai sur fanta sibi jomgo marena magi sibi gilir ma hube gani gidinta jomgo manora kuri mo siri simbala nyame kibale sagale katoy na kaho granka bana granka sagi kengani kama sumbunu ora kuri mo siri gilir ma gidinta jomgo marna kembe Allah dinka ma waqtana inshallah watna kharangani hube gani linki yaga gimura ngani janvier qason tamundo segu janvier qason tamundo kabu wala kembe hube gani sine qaso hananga sine wujuhi li tampilado bane Allah dinka ma linki gulunga wan sigiron kunne wo waqtana inshallah watna skumatana assalamu alaikum talo barakatuh kenga se filaka peso ana magam kuma yencha babu mugutanga maga kenga se filaka peso ana magam kuma yencha babu mugutanga maga